हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। काउ। काउ मीन्स गाय। बफेलो। बफेलो मीन्स भैंस। गोट। गोट मीन्स बकरी। कैट। कैट मीन्स बिल्ली। डोंकी। डोंकी मीन्स गधा। हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। पिग। पिग मीन्स सुअर। sheep. sheep means भेड़। dog. dog means कुत्ता। rabbit. rabbit means खरगोश। rat. rat means चूहा। camel. camel means ऊंट। monkey. monkey means बंदर। squirrel. squirrel means गिलहरी। elephant. elephant means हाथी। duck. duck means बत्तख। hen. hen means मुर्गी। cock. cock means मुर्गा। parrot. parrot means तोता। ox. ox means बैल। mare. mare means घोड़ी। मल. मल means खच्चर। बीच. बीच means कुतिया। ape. ape means लंगूर। yak. yak means yak। Thanks for watching. Like, share and subscribe.